वर्षरे नूतन भाव प्रभुंकर नाम को उन्नत करू करू हितोपदेश वाक्य आम आज शीर्षक नौ पुरस्कार। समस्ते पुरस्कार पाइबा चाहती नववर्ष आमे मध्य पाइबा केमिति प्रभु जीशु कौन कहले एवं ज्ञानी सोलोमन ताकर वाक्य कौन कहले से सब को आमे आज देखिबा। लेखा जाउछि हितोपदेश 25 पर्व 21 पद तुमर शत्रु क्षुधित हेले ताहाको अन्न भोजन कराओ पुणी से तृषित हेले ताहाको जलपान कराओ। किए शत्रु किए जदि आमे माथ्यू तार 10 पर्व 36 पद देखिबा प्रभु जीशु कहले मो निमंते तुम मानकर प्रथम शत्रु हेबे जदि जीशुंकर आज्ञा मानिबा जीशुंकर इच्छा को सफल करिबा से आज्ञा और इच्छा को परिप्रकाश करिबा कोठी करिबा जो घरे आमे रहिचु सेठी परिप्रकाश हो कारण आमे से प्रकार माध्यम रे आमे चालुचु जीशुंकर पछरे चालुचु जे कोनोसी विषय हो जगत रे जे जो प्रकार काम करे तारो पार्टी से प्रकार कथा बाहर जो प्रकार संगत रे रुहे सेति में कहा जाए कहा संगे मिलामिशा करछु कहा संगे बसा उठा करछु ए कथा कहा जाए काई कहा जाए ना बोली रु जना पड़े कारण आपण माने जानि छथि जतो बेले क्रूसार्पित समय रे प्रभु यीशु को क्रूसार्पित करबा को नौचंती पितर तांकर पछे पछे गले आउ जेतेबेले से अस्वीकार करूचंती से ठीक सेतिकी बेले जणे झियोटी कहि पकोउची नाई नाई ये तांको संगरे थिला ये राण पके कि जेतेबेले मना करूचंती नाई नाई तुम बोली रु तो जणा पडु अर्थात जो प्रकार संगत रे रहिबे जहार संगरे जो प्रकार भाव रे रहिबे आपनकर मुहर कथा से प्रकार बाहरिबा चाली चलन ढंग ढांग से प्रकार हो सेथि पई जेतेबेले हम जीशु को संगरे रहिचु रहिबो तांकर वाक्य अनुसार हमर कथा वार्ता चाली चलन रे फरक आसीबो सेही फरक प्रथमे के देखिबो परिवार देखिबे ना परिवार रे थिबे ना लोक माने सेथि पई प्रभु जीशु कहले अपड़ 10:36 कोन लिखा जाउची माथ्यू मनुष्यर निज परिजन ही तार शत्रु है बस के हो निज परिजन निज लोक हेबे निज परिवार हेबे निज गां लोक हेबे निज समाज लोक हेबे एमाने शत्रु हेबे। तो आमे शत्रुतापूर्ण परिस्थिति रे पुरस्कार केमिति जीतिबा पुरस्कार केमिति पाइबा निजर परिजन से जत्ते शत्रुता करत तापरे बाहर जा निज शत्रु को घर सेति पई गोटे कथा अछि गृह शत्रु विभीषण ताको भाषा ते विभीषण किए भीम किए से माने जानथि मो एते जाने ता भीतर कल्चर नै किंतु संस्कृति रे कथा गुडा अछि गृह शत्रु विभीषण विभीषण कोन करथिला जानि गृह शत्रु एति कोन से उडवा तोडवा कला मु जाने सेति पई ताको कहथि किंतु प्रभु कहउचंती प्रभु यीशु कहउचंती तुमर घरे तुमर प्रियजन माने तुमर लोक माने पड़ोसी माने तुमर जाति लोक माने से माने तुमर शत्रु हेबे। आ लिखा जाउची तुमर शत्रु क्षुधित हेले ताहाको अन्न भोजन कराओ पुणी से तृषित हेले ताहाको जलपान कराओ 22 पदर शेषांश रे पुणी सदा प्रभु तुमको पुरस्कार देबे। टिके माथ्यू 5:44 बार करिवे कोन लिखा जाउची माथ्यू 5:44 अति स्पष्ट भाव रे प्रभु यीशु कहउचंती कोन कहउचंती तुम मान को कहउची हां तुम मान को शत्रु मान को प्रेम करो पुणी जो माने तुम मान को ताड़ना करन समान को जन को बस शत्रु मान को प्रेम कर हमर प्रभु सिखांती गृह शत्रु जेते विभीषण परीक्षा होना काहे की आमे किंतु कोन करबा विभीषण मान को प्रेम करबा आउ ताड़ना करंती घरे आगे ताड़ना आगे किए आपण माने जानिते न जानिते मु भल रे जानि
याहो कोई गदारे धाई धाई कर दियो तीर बिंदी दियो मात्र प्रार्थना करो आमर प्रभु पुरस्कार देवे प्रभु निकट प्रार्थना करियो प्रभु एक प्रकार परिस्थिति से प्रकार आम पर कहारी सांगे निजर बाहर जी शत्रुता करू मोर शत्रु ना से सब मोर गोटे शत्रु से किए आ जाकुब पुस्तक लिखा जाते जाकुब 4:2 कि 2:4 सकाळे आज कहिथिली ईमानदार प्रार्थना मंडली रे 4:2 कि 2:4 शैतान को प्रतिरोध करो तेबे जाई से ताहा तुम निकट रो पळे प्रतिरोध करबा को घर लोक मान को प्रतिरोध नहीं मात्र शैतान को प्रतिरोध कले सी पळेबो आमको प्रतिरोध करबा को अछि प्रभु को नाम को उन्नत उच्चीकृत करबा पई हेले शत्रु मान को प्रेम करो पुनी ताड़नाकारी मान को कोन करो ताड़नाकारी मान को निमंते प्रार्थना करो तेबे जाय शत्रु पळेबो 7 पद जाकुब 4:7 अतएव तुम्हे माने ईश्वरंकर वशीभूत हो अर्थात तांकर वाक्यर वशीभूत हो शत्रु मान को प्रेम करो ताड़नाकारी मान को निमंते प्रार्थना करो एही प्रकार यदि वशीभूत हो तेबे तुम शैतान को प्रतिबाधा करि पारिबो लेखा जाउ शैतान को प्रतिबाधा करो ताहाले एही प्रकार कले ताहाले से तुम मान को निकटरू पळाई जीवन नचेत जम्मा जीवन आगे जम्मा जीवन आउ मध्य प्रभु किए शत्रु हुए दुष्ट माने शत्रु हुए परिवार कहीं शत्रु है जो माने केवल प्रभु जीशु ही सत्य से ही केवल उत्तम तांको कथा को जो माने न मानिबे से माने दुष्ट से परिवार हो मंडली हो समाज हो कारण आमे जो प्रकार कथा को एबे जने फोन करथे किए से मोर सांगरे काम करता विमल प्रसन्न पंडा मुद ऑन कर देकी पड़े कौन बाय होतला जीवन रही अंका बंका पथ मासी देखलो काट से कारण ना ये सर्विस चलछि बोधे से हिंदू लोक ब्राह्मण लोक शत्रु सही माने हुनते जो माने दुष्ट भलो कथा को आदर करंती नाही आ प्रभु कहउछन्ति दुष्ट मान को पई कोन करा जो 5:39 हां 5:39 माथ्यू 5:39 रे कोन लिखा जाउति दुष्ट मान को प्रतिरोध करो नाही दुष्टर प्रतिरोध करो नाही मात्र जे के तुमरो डाहना गला रे चापुड़ा मारे ता अन्य गला मध्ये देखाई बस दुष्ट को प्रतिरोध करो नाही किंतु तमर बळ देखा डाहना गला रे मारले तमर न पड़ीबार सीधाई बा गला देखा दुष्ट को प्रतिरोध करो नाही आउ तार पक्षभुक्त भी हो नाही मु कहि ताको बाधा देबानी कोन से दुष्टता को तार मरिबो कोन आबा प्रभु संतोष नहंती दुष्टर मरण किंतु आमे प्रभु कहउचंती तुम्हें प्रतिरोध करो नी नले वाद विसंवाद हो तमे भी खताक्त हो क्षतिग्रस्त हो मात्र तुम्हें बळ देखाओ गोटे गाल रे चापुड़ा मारले आ गोटे गाल देखै दियो आ मारियो से पळेओ जानि जिवो राज स्टूडियो रे बालेश्वर रे अछि कि ना मु जाने ना अनेक दिन मु डोरी डोरी आसिली भुवनेश्वर सेते बेले बस रे आसुथा काहे कि डोरी डोरी आसिली से माने बालेश्वर क्लब रो टोका राज स्टूडियो रो मालिक ट्रेन रे इठु जाउछु आमे आउ से माने मध्य कलिकता रो मध्य ताकर माल पत्र करके आछुंती सकाळ सकाळ अंधारिया ट्रेन 6 अप चालुथला एबे चालुनी जा आउ जते बेले मु देखिली से बहुत बाटर हुए तो से प्रकार नखरामी करी से आछथि आमे एठी उठिलु बस्तारे आमे 4-6 जन
ଦିଟା ଝିଅ ବା ତିନିଟା ଝିଅ ତାର ବାପା ମା ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏମାନେ ପୁରା ହୋ ହଲ୍ଲା କରି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ସିଗାରେଟ ଟାଣି ପୁରା ଧୂଆଁ ଛାଡୁଛନ୍ତି ବଗିଚାକ ଲୋକ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାଳି ହେଲାନି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ ପରେ ପରେ ଜୋର ଚିଲେଇକି ପାଟି କରି ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କହିବା କଥା କହିଲି ବଗିଚାକ ଲୋକ ଉଠି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେମାନେ ଇଏ ଥିଲେ ଯେ ଲୋକାଲ ପିଲା ଏ ପ୍ରକାର ପାଟି କଲେନି ମାନେ ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଟୋକା କିଏ ରେ ଆକୁ ଦେଖିଦବା ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଥିଲେ ସୁବ୍ରତ ମ୍ୟାମ ମାନେ ହଳଦୀ ପଦାର ଓହ୍ଲେଇ ତୁ ଓଲା ମୁଁ ନା ନାଇଁ ସେ ଅଡୁଆ ହବ ସେମାନେ କ୍ଲବ ପିଲା ଓଲା ଓହ୍ଲେଇଲିନି ଆଜ୍ଞା ଗଲି କିନ୍ତୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ବର୍ଷଣ ହେଇଗଲା ଧାଇଁ ଧାଇଁ କିନା ବର୍ଷଣ ହେଇଗଲା ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁରା ଆଉ ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଛି କାରଣ ମାଡ ଜୋର ବାଜିଛି ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଜିଛି ସେମାନେ କ୍ଲବ ପିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ନାନୁ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଦେଇଛି ଏ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଠଉରି ନେଇଛନ୍ତି ଏ ପିଲା ପଢିଲାନି ଆଉ ଯାହା ହଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡରି ରହି ମୁଁ କହିଲି କେତେବେଳେ କଷି ଦେବେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଏବେ ସେ ମାଲିକ କଣ ହେଇଛି ଟିକେ ବାଲେଶ୍ୱର ତ ଅଛୁ ଷ୍ଟେସନ ଆଡକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଡାହାଣ ପଟେ ରାଜ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଥିଲା ଏବେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖିବୁ ସେ ମାଲିକ ବଞ୍ଚିଲାନି କି ମଲାନି ଦେଖିବୁ ନ ପଢିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟର ପ୍ରତିରୋଧ କର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାର ସପକ୍ଷବାଦୀ ବି ହୁଅ ନାହିଁ ବଳ ଦେଖାଅ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥିବେ ସେମାନେ ବଳ ପାଇବେ ଶକ୍ତି ପାଇବେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବେ ଆଉ ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଯଦି ସେମାନେ କ୍ଷୁଧିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଅ ଅନ୍ନ ଖୁଆଅ ତୃଷିତ ଅଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଜଳପାନ କର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଣ ହବ 22 ପଦର ଉପରାଂଶ ଲେଖାଯାଉଛି ହିତୋପଦେଶ ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ମସ୍ତକରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ରାଶି କରି ଥୋଇବ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଅପମାନିତ ହବ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଲଜ୍ଜିତ ହବ କାରଣ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜଗତରେ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗାଲରେ ମାରିଲେ ତମର ଯଦି ବଳ ଅଛି ନ ପଢିଛ ତମେ ଉଠି ପୁଣି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ବସିବ ନା ସେ ହାରିଯିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟର ପ୍ରତିରୋଧ କର ନାହିଁ ଯଦି ସେ ତମକୁ ବାଧା ଦେଲା ତମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଲ ଦେଖେଇ ଦିଅ ସେ ପ୍ରକାର ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିବାଧା କର ଦେଲେ କଣ ହବ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହବ ଆଉ ପଦେ ମୁହଁ ଖୋଲିଦିଅ ମୁଁ ତ ମୁହଁ ଖୋଲିଦିଏ ସାକ୍ଷୀରେ ଶୁଣିବି ଲିଜା କହି ପକେଇଲା ବାବା ଗାଳି ଦେବେ ସେ ଜାଣିଦେଲା କିଏ ଗାଳି ଦେଇଛି ମୁଁ କହିଲା ଖାଲି ବାଡେଇ ଦେଲି ଅଟୋଟାକୁ ଆଉ ଗାଳି ସେ ତ ପଳେଇଲା ଆଉ ସେ ଯଦି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଏତିକି କହିଥାନ୍ତି ବାବୁ ଟିକେ ଭଲରେ ଚଲା ଅଟୋ ଟିକେ ଦେଖିକି ଚଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆସୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା ନିଜର ପରିଜନଠୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଘର ବାହାର ସମସ୍ତେ ଶତ୍ରୁ ହେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିତ୍ର କରିଦେବାର ଅଛି ସେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁତା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ନ ଜାଣିଲେ ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବୁଝିବେ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତାରେ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ କୌଣସି ଜାଗତିକ ବିଷୟ ନହେଲେ ବି ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ପାଇବେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାବିବେ ମୁଁ କେଡେ ଭୁଲ କରିଦେଲି ଆଉ ତାହା ହିଁ ହବ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ରାଶି କରି ଥୋଇବା ପରି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ ସିଂହ ପରି ବଳବାନ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ରବିବାର ଆସୁ ଆମର ଶତ୍ରୁ ସେ ଯେ କେହି ହଉ ସେ ଯଦି କ୍ଷୁଧିତ ଅଛି ତାହାକୁ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା ଅନ୍ନ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଯଦି ସେ ତୃଷିତ ଅଛି ତାହାକୁ ଜଳପାନ କରାଇବା
ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ଚିନ୍ତାରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ।